علیکم و رحمت الله و برکاته. ابدأ معواج بیتون خطابیان پلا 12. اگر خود حس کردن یاد پلان آمده ای که هم باید چیروکا به شێوازێ پرسیارێت پاراگراف بخینین اکید الخطاب خانه دو ماهی کورسی امتحان شسته هنده بخو کد بجن بابت انگلیزی دوی شێوازی با پرسیارێن مجی پلان دا یا دانای کو هم باید بترجی 400 پرسیارێن پاراگراف باید بو چیروکا شرح کن انشالله ده بخو گلک مفایجه بینن هر واسه اول دی بیتا دباره ها گلک سویک کتن جی بو ویزاری طبعا ریکن گلک تکرد و بسانهی مهتین هر دمات اف بسیاره بیشی وزی تازانن اوید پاراگرافی ما بو هنه ویساین هنده بخو گلک مفایجه بینن هم لقطاب خانه و هم لویزاری طبعا هدف ما اول که هین بخو لویزاری نمره که باش دست خواه بینن انشالله انده با ریکا هوا گلک بسانهی کن طبعا مهنده که سربوری تاین مهندک آفتنی تاین درباره چیروکا هم ده با شرح کنیم بونو من یکی که بیشتن Your worst enemy could be your best friend. هم که نباشترین دشمنیت چید بیت باشترین حوالیت بیتن اف آفتنا دیتا و گوستن بو که بو سایراش و پیو و سیلوری دیگل کاپتن بیلی یادوید بیشتن A secret between more than two isn't a secret او نهینی دو نوبر و پتر جدو کسان دا آد بیتا چه او نو بیتا نهینی اما بو که زبریت اما بو بارس تریلانی و دکتر لیفسی و جیمی درباره چه درباره نقشه گنجینه الویری و مدیار بیتم که بارس تریلانی کسی که دف و بویه و نهنی الدفی نوه نوشتن او کسی که دف و بویه و نهنیات بجیدن All the glitters is not gold نه هر تشتی که ببرز قیتن کود بیتا زیر اما بو که زبریت اما بو بارس تریلانی و نجدار لیفسی و جیمی دیال که دیال سیلواری قدام سیلواری حیلاخول واکری و او همین سر دو برین Don't count chickens till they hatch چیچالو که نهج میره حتی که جهه کن خو ندر کبن او بو سیلواری و حوال نوی درباره گنجینه زبرید و دم خیانت لی کابتنید که ما هی experience is the best teacher سربور باشترین ماموستایا که بو ملویری دیارد کتن کابتن سمولد او گلک زیرک بو یوی گلک محاوله کرن کو گروپ کسین رازگو جا اوه نخوشی جا اوه گزیرتا گەنجینێ او کو بروان دا مرنه او شوری قرطال کرین کو کاپتن سمول جی کو بشین بطلق بو جی هیرو بول وی چیروکی دا وکی جیم هوکنسی ام دنیگه چکین ده کسان چیروکی وار کرین تبینیت کرد سروان دی وار کرین دا امزانی کو شخصیت دوان کسیات یافان چیروکی دا چیه ما جیم هوکنس کورکی گنجه یا قهرمان کو او پتریا چیروکا به پی بند خوب ما ود گوزیدن او دوی کو با بند خو تشخانه که کو د بجنه ادمیرال بنبول نزدیک کنار دریای بری ود بتن اولویر چیروک دست بید کتن دم کو دریاڤانێ که پیر دهت اولویر دمینیتن او گلک دترسیتن جا اوان کسین دهن لوی نهینیوی بگرن دم او دریاڤانێ پیر دمریدن جیم اوی نهینی در دقیقیتن کو نقشه گنجینه که اف چنده بریوان دتا چه دتا اوی گشتو به مترسی برب گزیرتا گنجینه و دچن ما یا های کابتن حراسو کد بجنه بیل او دریاڤانێ پیره اوی دیجل تیشخان ادمیرال بین بو اینجا تیشخان ادمیرال بین بو دمینیتن براستی او دریاڤانێ بو افسر گمی بو دیگل چت دریای کابتن فلنتی او حواله که بو کابتن فلنتی بو جبری فلند بمریدن بری چند سالا که اوی نقشه دابو بلی کو جه و جادنا گنجینه دیارد کردن او کسین لدسته که فلنتی نه او دیگر فلنتی دسته که وی بند گمی دام او دوین نقشه جه بلی بستینن و بخو گنجینه ببن حوالت فلنتی نبتنه بل بو بلکو هندکن دیجیتین شخص دیجیتین او جه چتین دریایی بو یه محاولت کن چه بکن اوی نقشه گنجینه شدستت کابتن بلی بین نداره ما هی نجدار لیفسی نجدار او پارێزەرە او حوالا که باشی جیمیه و پاشی او هاریکاری خودان ارید کتن خودان ارد او کن تریلونیه کو گشت دری آماده بکن دو کل گنجینه بگرن ما هی تریلانی لقبوی ان بجنه دا سکوایر یانجی ان بجنه خودان ارد
ئەو کەسە ئێماقی لەو خۆدان بریۆرە کەسێکی ماقی لەو خۆدان بریۆرە مەزنە هەی گەمێکی دکریتن کو دبیژنە گەمیە هیسپانیۆلا دەستەکێکی بوو پەیدا دکاتە و بەرە گزیرتا و گەنجینێ بە دچن ترێلۆنی ئەو کەسێک و نهێنیە نۆڤە شێریتن کەسێکی دەف بەردۆیە مەهێڵۆن جۆن سیلڤەر ئەو کەسێ گروپی ڕۆزگۆن هەمیە تخۆپینیت و سەر دبەتن ئەو ژیوەکی بێڵی ئەندۆمێکیژی دەستەک و کاپتن فلێنتی ئەو بە پێیەکیە و بە باغۆیەکی هەیە و دیگەلوی دچیت هەمی جیهان خودۆن ئەرد ترێلۆنی ئەوی دیکەتە خۆڕن لێنەرە گەمیە خۆ دەمێت چیتن سەفینە ئیسپانیۆلت کردن ئەو وید بینیتن و دیکەتە خۆڕن لێنەرە گەمیە خۆ بەلێ ترێلۆنی خەلاتیەکی دیکەت دەمێ مەبەستۆ گەشتە خۆ بۆ سیلڤەریت بێژیتنەوە ئەوە لێرە میشکیلە دەست پێکەتن پۆشی سیلڤەر بدزی بە هەمی دەستەکۆ گەڤنیۆ فلێنتی کۆم دکەتن ئەو گەمی ئەو هەواڵێت فلێنتی تکەبن بەری چەند ساڵە هەمیۆ کۆم تێتە دوێ گەشتێدا ئۆنژوێ گەمیێدا دۆکۆ پۆشتی ئەو گەنجینێ بدەستخۆڤە بینن مەیە هەی پیۆ ئەو زەڵۆمێک کوورە زەڵۆمێکی کوورەیە ئەو ژی ئێکشی چاتێن دەریوی یەت فلێنتی و هەواڵێت فلێنتی بوو لە گەمیێدا ئەو نیشانە کۆڕاش خۆڵۆڕاش کو ئۆگادارکردنا بوو کوشتنێ بوو کاپتن بێڵی دئینیتن مە هەی کاپتن سمۆڵێت ئەوەژی قۆڕەمۆنێکی زیرەکێک و هەواڵێن قورتۆل کاتن کاپتنێکی دڵسوزێ بۆریەیە ئەوێ خودۆن ئەرد ترێلۆنی ئەوی دیکەتە کاپتنی گەمیۆ خۆ و بۆ باشترین ڕنگ ئەوێ گەشتێ دبەرژەوەندیە خودۆن ئەردی و نوژدۆریدا بڕێوە دبەتن مە هەی بێنگان ئەو کەسێ مایسێ سەڵۆمۆیە لە گزیرتێ چیروکۆویۆ جێوازە ژە هەمی کەسن دی دوێت چیروکێدا گەلمەمینن ئیشۆڵا دێ بۆ هەوە بەحسەویژی کەین لە دۆمۆهیەوە کۆ چپ سەری و هاتیە زەڵۆمەکە بۆ مایسێ ساڵە لە ئەوێ گزیرتێ دێتە هێلان و پۆشی لە دۆمۆهیە ئەو جێمی دنۆف دارستان و گزیرتێدا بینیتن و دەنگ و بۆسێکی گەلێکی خۆش دەداتێ و گەلێک هاریکاریەوان دکەتن کی هاریکاریەوان دکەتن بێنگانە هاریکاریە کەسێن ڕۆزگو دکەتن کووان قورتال دکەتن ژە نەخۆشیەکێ و بۆرێوانژی گەلێک سوی دکەتن ئەم دچکەین ئەم دێ پۆرتە چیرۆکە خینین دی پۆرتە ئێکێ دومۆهەکەین پۆشی پۆرتە دوی دەبا ڤیدیۆ کۆدی باڵافکەین نەگەر خۆدە هەستکەتن ما هەیە episode 1 خەلەکا ئێکێ The old sailor comes to the Admiral Bimbo Inn دەریاڤانێ پیر دێتە چێشتخانە ئەنژی چایخانە ئەدمیرال بیمبۆ The old sailor دەریاڤانێ پیر دو دەست بکەین How did Bill come to the Admiral Bimbo Inn ئەوە پرسیارە نەشێتە بۆ وی شێوازی پرسیار بێتن بیشتەدا چاوە بیل بەرەف ئەدمیرال بیمبۆ بە هات بەرسف he came slowly to the door of the Admiral Bimbo Inn ئەو گەلێکی دی بەرەف دەرگەهی ئەدمیرال بیمبۆ هات پرسیارە دوێ What was following behind him ئەو چ بوو لە پشتوی هات His sea chest was following behind on a hand cart صندوقا کەلوپەلێت دەریۆی لە پشتوی بوو و لە ناف عەرەبانەکە چا بوو لە ناف عەرەبانەکە دەستیدا بوو وی شێوازی کاپتن بیل بەرەف چێشتخانە ئەنژی چایخانە ئەدمیرال بیمبۆ بە هات How was Captain یە چا بوو سەروبەرێوی چا بوو Describe him نەشێتە سەیدە و بتە المەدرسە وی شێوازی بینیتن بێتە describe ومن describe بیل بکە نبژی he was strong heavy man with a long hair and old blue coat his hands were rough and black with dirt and he had a long scar from a sword one cheek ئەو زەڵۆمێکی پێز بوو و بسەنگ بوو پرچەکە درێژیا هەی چاکیتێکیشی نیەکون کری هەبوو دەستێن وی زڤر بوون و دپیز بوونژی نیشانەکە درێژ لەسەر ڕووی وی هەبوو کە بشیری وەلی هات بوو ئەنکە بشیری ئەو نیشانە لەسەر ڕووی وی چێ ببوو پرسیارە چارێت بیشتن Where did Bill have a long scar and from what بیل کی بە ئەف نیشانە برینێ ئەف نیشانە ئەف برینە لێ هات بوو شکی بەوە لێ هات بوو He had a long scar from a sword on one cheek ئەو نیشانەکە درێژ بوو لەسەر ڕوویەکی وی هەبوو کە بەڕێکە شیری ئێوە لێ هات بوو Who opened the door when he knocked it and what did he call for
که درگه بو وکر بو دمه اوی درگه قطای و داخوازا چی کر اکسر اوی اکسر داخوازا چتاکی کر. Jim's father opened the door and he called for a glass of rum. بابی جیمی درگه وکر اوی داخوازا گلاس اگه چی کر گلاس اگه میه کر. بسیار ششم What did Bill ask the man with the hand cart? بلی داخواست چی کر شوی ظالمه عربانه دیل خو اینوی حتی بعد درگه چای خانه ادمیرال بین بود. Bill asked him to help him to get his sea chest inside the inn. اوی داخواست جگر که هاری کاریوی بکتن صندوق خویی یا دریایی بین تا تشت خانه و اگر همسا کنه بسیار هفته بیشتن Who said rum and simple food is what I want? او کی بو گوتی من می و خورنک و ساده دویتن او کی بو Bill said it. هنکو بیل بو گوتی نشده ویزاری آنجی سیدا با بینیدن بیشتر This sentence is said by rum and simple food is what I want. تو دی بیجی کی گوت بو دی بیجی بیل بو گوتی. بسیار هشت بیشتن Where did Bill go to watch the ships? Bill چوکی و دو ساکتا گمیو یانجی سفینه. He went to the cliffs to watch the ships. او دو چو بلندایی ها نهالا که بو چاو دریا سفینه یانجی گشتی ها. بسیار نهید بیشتن What did Bill ask Jim to call him? آها اوه یا گرنگه بونو منه بیلی داخواست جیمی کر او چناف گازی بکته چناف گازی کته Bill asked Jim to call him the captain. بناوه چه گازی کته بناوه کاپتنی این گازی بکتن نه بیشتوی بیل. بسیار دهه Where was Bill all day and why? روژه همیه بیل کی بابو و بو چی All day he was around the bay or up on the cliffs with his telescope to watch the ships. بیل روژه همیه بر رخ کنار دریایی بو یانجی بلندهیت نهالا دیگل دربینا خود دو سکته یکشتی ها دو سکته که او حواله دوی اوید گمیو فلنتی که دهین هرشیوی کن یا نه چونکه صندوقاوی ها دریایی ها گلوی. What did Bill do all evening? بلی بدرجه های ایواری همیه چت کرد اوه بسیاره که گیرنگه He sat in the inn by the fire drinking the rum. دالتشت خانه یا چای خانه نزدیکی آگر رین تخواره او دا می و خوتن همی دمادا می دا و خوتن. بسیاره دوازده Why did Jim learn to stay away from Bill? بوچی جیم فیل ببو که خوش بیلی دیر بکتن چونکه کسی که زیان بوی نخوش بو که او نزدیکی بیتن بوچی دام ساکنه جیم فیل بو خوشه بسیار کرم این تصبیه که به انگلیسی چاودن He didn't speak when spoken to but looked up suddenly and angrily. هید بیجیتن جیم فیل بو خوشه دیر کتن چونکه با آخفتنا کابتنی نده کرد یاوی دویای که کابتنی چی دویای جیمی آخفتناوی ند کرد برهند دا آجز بیتن و جینی شکی و تورد بو و دو دست خو حل کی و دتن دو دست خو میزی دتن. بسیار سزدید بیشتن What did Bill promise to give Jim? بیلی سوزدا بو چی بتف جیمی سوزایتا بو انتوای او بو چی Bill promised to Jim a silver four-penny coin every month if Jim would keep an eye open for a seaman with one leg. Watch one-legged man silver. بیل چه سوزدا بو جیمی او بو چی بیل سوزدا بو جیمی کو هر هیده پارێزێری یه چار پینی کوین بدەتە جێمی بمەرجێکی ئەو چۆبدێری و دەریاڤانێکی چ بکەتن دەریاڤانێکی بە پێ بکەتن یه پێیەکی لۆنگ جۆن سیلڤەر. بسیارە چۆردێ What did Captain Bill often do? بارۆپتر کاپتن بیل چ دکر The captain often drank too much rum and sang his old sea song. بارۆپتر دا کاپتن چ کەتن دا گەلەکمەیە بەخۆتن یان دا سترانێت خۆ یە دەریۆی یەتکەون دا بێژیتن ئەڤە دوو نقطە گەلەکت سەرەکینە لازمە هین وێ پسیۆرە بزانن بیشتەتە What did Captain Bill often do? بارۆپتر کاپتنی چ دکر بوتە هەبجۆرنا بینتە بیشتەتە He was drinking too much rum and sing his old sea song. ئەڤە هەردووک درستن لازمە هین بۆ هەردووکە بزانن. بسیارە پازت بیشتن
Why did Bill hit his hand down hard on the table? بۆچی بیل و دەستی خۆ بەهێز لە مێزی دەکەن سەبەب چ بوو؟ Bill hit his hand down hard on the table for silence. ji bo bêdengiyê da Bill destê xwe hêl bihêze hêl an jî bihêz da li mêzî datin ji bo bêdengkirinê. Pisyora şazê bîştin What did Captain Bill do before telling his frightening stories? Captain Bill çi dikir berî çîrokê xwe yê tirs bêjîtin da çi tê ketin? Captain Bill hit his hand down hard on the table for silence before telling his frightening stories. Da Bill destê xwe bihêz li mêzî datin da hemî bêdeng bin û da çîrokê xwe yê bitirs da bêjîtin. طبعا اف بسيارت ما قوتين جامعات ابا هميد جرينجن چونكي ركت قوت نفس لازم هين في شيوازي خطيب جاينن او جانو كاتن كوهين چيروكي جبار كان طبعا هندك حالات انج بيجمع هندك نقطيات هين لازم تو نقطة جبار كي بونو منا اف نقطة سري ما قوتين هر نقطة يت اكود بيجن سترانتوي يعني شي كوچانه الفيري بونو منا ما دو نقطة هابون اهبا بارا بتر یا کاپتن چت کرد لازم تو بزنی اوی همین دما too much wrong هر واسه sank his old sea song لازم تو وان نقطه جبر بکی دومینت تزراته دا بله په هندک حالت دیه تاین یعنی او جانا کتن تو چیروکی جبر بکی نه چی بیتون خلطه چونکه اگر تجبر که لازم تو پیدا چون همین دما لید که داش بیراته نچته بله اگر تو خود بکی یعنی که موقف چوانه که چیروک سرچیه دوباره یلک سنایتر لیکه بیتن بسیار هفته بیشتن What were captain's stories about? چیروکت کاپتنی بارا بتر لسر چوبون about گرنگه hangings آنکوسی داردان storm at sea رشبای دریایی and terrible crimes توانت بترس اوه نقطه که آنجی همچین بیشتنی بسیاره که گرنگه الویده بسیاره هجده بیشتن What happened during the month that the old sailors stayed in the inn? چه بود مای وان حیوادا دمه دریاڤانێ پیر مایل تشت خانه آنجی چای خانه During the month that the old sailor stayed in the inn, Jim's father became very ill and she became very sick. The مای وان حیوادا دمه دریاڤانێ پیر مای تشت خانه باب جیمی گلک نساقت بیتن Who came to see Jim's father when he was ill? او کی بودی ساکت باب جیمی دمه یه نساق Dr. Livesey came to see Jim's father when he became ill. دمی او نساق بوی کی هات سر دانوی سکتی دکتر لیفسی بو هاتی سکر بابا جیمی دمیه نساق بسیار بیستیم Why did Bill bang his hand down hard on the table? بوچی بیل بتندی حل دست خوب حل میزی دا بوچی سببه که هی مانش برهنده Bill banged his hand down hard on the table for silence. دم دکتر لیفسی هاتی سر دانا بابا جیمی کتن اوی پشتی سکری اوی او هات آخره دو جیمی و اوان مناقشه کرد اوان تاخفت ببیره رکود بیشن کابتنی دستی خو حل لمیزی دا بوچه بو بیدن کرنه ببیره بسیار تیدن Who didn't stop talking when Bill banged his hand down on the table او کی بو بیدنگ نبوی دمه بیل به تندی دست خود میزی دای اوه بسیارکو معقول او یا جه خوده دی بیجنه دکتر لیفسی didn't stop talking when Bill banged his hand down on the table دکتر لیفسی بو بردوام بو لسر آخفتنه دمه بیل به تندی دست خود میزی دای چونکه بردوام بو لسر آخفتنه خون بسیار 22 بیشن Who said if you go on drinking so much rum then the world will soon be free from a very dirty old scoundrel. اوه کی با افنای گوتی او کی بو گوتی اگر تو بردام بیل سر بخور نامه لنزیک دی جیهان آزاد بید جی کسا کی وکی تایی یه پیس و یه خراب افا افنای جلی کی باید بو گوتن جلی دکتر لیسی باید بو گوتن بسیار 23 What did Bill want to use to attack Dr. Livesey? بیلی بربو چه بو کار بینیدن بو هرشی لسر دکتر لیفسی دمی دو هرش کرده اوی ویو چه تاکی بکار بینیدن Bill wanted to use a knife to attack Dr. Livesey اوی ویو
کێرکێ بکار بینیتن چاقۆی بکار بینیتن دۆ هێرشی دکتۆر لێفسی بکاتن پرسیارە 24 بیشتن how many professions did Livesey have پێشەهی و دکتۆر لێفسی چییە ئەوی چەند پێشەهی هەنە Livesey was a man of law ئەو کەسێ زەڵامەکی چاو بوو زەڵامەی یاسایە بوو a magistrate هەروەسا دۆدوار بوو as well as a doctor هەروەسا دکتۆر ژی بوو ئەوە هەرسێک پێشەهیە تێبوون یە دکتۆر لێفسی بوون لازمە ئەمڤۆ ژبەر بکەین بەلی جەماعەت vێری پۆرتۆ ئێکێ بدو ماهیک تێتن ئەگەر خودە هەست کەتن